तो हाय सांग मैंने आम आसी बर्तमान मो सांगर गोटे पदर को कौन नष्ट कौन सब लगे सब विभिन्न प्रकार पनीपरिया सब लगे कौन नष्ट कौन ना सब देखा आसु तदारख कर बारा सब खाई दौन ना ये आम तदारख कर आसु कौन ना कौन होती तो चलतु देखा फलमूल कौन ना कौन पोक खाई ना कौन देखा चलतु टाइगर भाग 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 देख टेंडा आंक भी लगी जानी टेंडा कि चलाऊँ कौन भर अच्छी टेंडा यहाँ टेंडा माने लो पाइगलानी कम जगह देखा मिलूँ देखु केत बाइगण कौन नष्ट कम जगह देखा मिलूँ टेंडा लो पाइला टेंडा ना केतल को जगह देखा मिलूँ देखे जो आमर जो पथरटा ना से बांधा नहीं रे से भारटा पछे ना ना रे पछे ना ऊपर उठला तूटा तू भाड़ टेक ना तो भाड़ा पड़ोनी है से पथर भाड़ा तल पड़ बास काम तो लोप पाइलानी आउ कर देखू पदर को आस कार्यक्रम लगे पानी पूरा कार्यक्रम हाँ देख कि बड़ी देख देखी न पटी लगे काम पदर आउ थे टाइगर आसला बाघ 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 ए भूमि यहाँ कौट न भूमि तुम से यहाँ कौन कर कौट गचरे कौ गचरे हाँ चना हाँ आउ गोटे कथा चना भी लगी पदर देखदेवी चना पाक जाकि पिला केमी पानी बुंची काम लगे पदर काम क्या पदर किसी कौन लगाइनी यहाँ पड़ेगा पदर तक आगू एपटे रास्ता अच्छी देखीदेवी सब चना ना कौन फलमूल कौन लगे चना बैगण कौन सब बैगण पूरा नष्ट हो जाए पोक माछ सब लग जाए जहाँ चना टी उत्पन्न होतक पानी दे सब कर बिलरे बुलिली बुली बुला बुली करके आसला मारे मझे गोटे कोली थी एपटे यहाँ कि कोली कमेंट कर कहे टे यहाँ कि कोली कमेंट कर कहे देख कोड़ा साइज गोटे कोट नटुंडा फुटला अरे कि कोली दे अब किसी मिठा ना आज्ञा पिंपुड़ी किसी मिठा ना हाथ रंग होगा सीना किसी मिठा ना मुझे हाँ मुआ रखी घर गले खाई लाडू से भितर रखला मुड़ा फाटी सीरा फिरा भारी हाथ तैला सीना टेस्ट किसी ना पांचिया मजा मीठा ना किसी ये चना किनी कौन उपड़ा कहीं खाप फाटीगला चना अंडा खाई रखी फेसबुक कौन कौन कह फेसबुक यूट्यूब यूट्यूब छाड़ा है फेसबुक ना कहू जाकू नुआ ना गोटे बाहर तो तो खोला गाँव में हाँ ऊपर झिकी देले छिंडी जाई रही छै एटा वर्षा हे जाले हां तापरे झिकीले भारी बन पूरा हार्ड हे जाउजी हां खाना जाउजी नहीं महीना आईफोन 13 प्रो मैक्स 14 प्रो मैक्स देख रे 13 प्रो मैक्स 14 प्रो मैक्स
ଏତେ ସାନରା କମ୍ ବୁଝିଲେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଆଣେ ସାନ ହେଲାରେ ହଇରାଣ ବିଲ ଜମି ପଦର ଆଜ୍ଞା ତ ସବୁ ନଥିଲେ ହବନି କିଏ ଦେଖିବ କନା ଭିଡ଼ିଆ ଉପରେ ଚପଲା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ତ ମୋର ପିନ୍ଧା ମୁଁ ଚପଲ ଗୋଟେ ଖାଲି ଗୋଟେ ବୁଲିବା ପୂଜା ପଦର କ'ଣ ପଦର ପୂଜା କ'ଣ ହେଉଛି ବଡ଼ କ'ଣ ଏ କହୁଛି ୟୁଜ୍ କରୁନି କାହିଁ ଗଛ ପଦର ମାରିକି ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା କାହା ପଦର ପଡ଼ିଆ ପକେଇକି ରଖିଛି ଆଉ କିଛି କାହିଁ କିଛି ଫଳମୂଳ କିଛି ନାହିଁ ବାଡ଼େଇକି ଦଉଳ ଟେକା ଛାଡ଼ିକିରି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦୁନି ହେଇଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ସୀମା କଇଁଆ କାହିଁ ବୋଲ ଯେ ମଝିରେ ପକା ଗଛ ହବ ଅଧେ ଗଛ ହେଲା ଅଧେ ଆମେ ଖାଇବା କେବେ ଆମେ ଏବେ ଘରୁ ଯିବୁ ଏବେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ନହେଲେ ଆହୁରି ବୁଲିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ରହିଥାନ୍ତୁ ଆହୁରି ସବୁ କାଢ଼ିଥାନ୍ତୁ କ'ଣ ରେ କାଇଁ ଓପୋ ନାର୍ଜୋ 20 ତମ ଭିତରେ କିଏ କ'ଣ ମୋବାଇଲ ଅନବକ୍ସିଂ କାણે କୋଉଠି ମୋବାଇଲ ଅଛି ରେ କାଢ଼ରେ ଭିତରେ କିଏ ମୋବାଇଲ ଅନବକ୍ସିଂ ହେଉଛି ରେ ନାର୍ଜୋ 20A ଏବେ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାନି ମାନେ ଅନ୍ଧାର ହେଲାନି ସେଥିପାଇଁ ନହେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ବୁଲାବୁଲି କରିଥାନ୍ତୁ ପଦରରେ ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବି କହିଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ କହିଦେବେ କହ ତ ସାଙ୍ଗର ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସରି କ'ଣ କହିବି ବୁଝିବା ପାରିଲାନି ଆଉ କ'ଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଙ୍କ ପଦର ଯାହା ରହୁଛୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ରେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟା ଗୋଟେ ଫୋନ୍ରେ ମାରିବ ଯେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ସେଇଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇଦେବ ହେଲା ତ ଟାଟା ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଜୟ ହିନ୍ଦ।